Then we continue with our lecture. So previously we learned about data transfer. Okay, data transfer from memory to register. Okay, so basically the instructions is only one lah so far. Load word, okay, and then T0 and then 12 kurungan register as 0. So the one inside the bracket tu adalah kita punya base register ataupun the register that hold the memory address. Okay, the memory address which we want to refer to. Okay, so and then how many times we want to jump. So this is what we call as offset. And then once you have the address, okay, once we have the address and then point to the data, so the data will be transferred from the memory to the register. So where do we want to store it? Okay, so the data will be stored into the register T0 here lah. Okay, so it's also the same with the store word. Store word means that you want to store from register to memory. So from the register T0, so we will store to the base register as 0 and then offset 12. So means that how many times we want to jump into. Okay, so this store word is what we call as store into memory. Okay, okay, so the key concept is that a register can hold any 32-bit value. That value can be a signed integer and unsigned integer. So a pointer, memory, and so on. So for example, if you write ADD, okay, ADD, T2, T1, and then T0. So it means that, okay, you want to add the content inside T1 and then T0. So it better contain value that can be added. Okay, so for example, if you want to add integer integer B plus C, okay, and then store into A, so it means that inside B and C must contain integer value. Okay, so it's also the same if you write load word T2 0 and then bracket T0. So the content inside T0 must contain a pointer. Okay, so usually pointer contain address. So it will be like this 04000400C, something like that. So this is like a hexadecimal address. Okay, so for addressing, okay, every word in memory has an address, okay, similar to an index in an array. So the early computers numbered words like C numbers, elements of an array. For example, memory bracket 0, memory bracket 1, and then memory bracket 2. So this is what we call as address of a word. Okay, so the memory that we refer to or the array that we refer to is what we call as address. Okay, so the computers needed to access 8-bit byte as well as words 4 bytes. So the today machine address, memory of byte, or what we call as byte address, okay, hence 32-bit 4-byte word addresses is differ by 4. Okay, so previous technology, or we said that previously when we learned about the memory, okay, we referred as byte, okay, as byte. So it's like this. Okay, byte address. We call it as a byte address is because of the range is consists of 8 bits of binary. Okay, 8 bit of binary. Okay, so 8-bit binary consists of 1 byte. Okay, 1 byte. So this is where you will store your data lah. Okay, for example, A. Awak nak simpan A. So A ni, okay, is stored in byte. So byte tu nanti dia akan tukar consist of ASCII code. Jadi dia akan tukar kepada ASCII code. Macam tu. So tukar kepada ASCII code, nanti kita akan dapat balik in byte binary lah. Macam tu. So sama juga,
Cuma sekarang ni disebabkan kita menggunakan 4 byte of word addresses, okay, 4 byte of word addresses. So dekat dalam memory kita akan refer dia macam ni, memory kosong, memory 4, memory 8. So kalau lah array, contoh kita kata memory ataupun saya kata student. Saya kata saya nak letak markah student kat dalam ni. Okay, so markah student saya simpan menggunakan array. So array kosong, array 1, array 2, array 3. Sampailah student saya array 24. Macam itulah. Okay, so saya ada array macam tu. And then, okay, dekat dalam memory, ini dekat dalam C, C++ punya coding. Dekat dalam coding awak refer sebagai data macam ni. Student kosong, student 1, student 2. So maybe markah dia adalah 50, ini 80, ini 70, ini 61. Awak buat letak macam tu. Okay, so this is the data that you save inside your C++ program. But in your memory, okay, in your memory, okay, ni student punya memory student punya memory data that is mapped into the RAM. No? Okay, so that inside the memory, okay, kita akan simpan macam ni. Okay, so ni 50. Okay, memory ni data size dia adalah 32. Okay, 32 bit. Yang ni pula, kita simpan dia sebagai 8 bit. So, bila dia transform ataupun map kepada memory, alamat tu akan simpan macam ni. Ini adalah kosong. Ini adalah 4. So, kita kira dia sebagai byte. Okay, we calculate by byte. So, satu array darab dengan 4, awak akan dapat the exact map in the memory lah. Macam tu. So, kalau kosong darab dengan 4, dia punya alamat dia akan point pada kosong. And then 1 darab dengan 4, awak akan dapat 4. And then lagi ni 80. Okay, ni 70 macam tu. Ini 61, katakan macam tu kan. So, yang ni pun sama. So, 2 darab dengan 4. Itu kan. So, 2 darab dengan 4, kita dapat 8. Kemudian 3 darab dengan 4, kita dapat 12. So 12 tu kita wakilkan sebagai C, kita kata macam tu. Okay, so on sampai bawah. Okay, kita akan kali dengan 4 lah sebab kita menggunakan 4 byte addressing. Okay, 4 byte addressing. So in this case, kalaulah ini adalah array dalam C, so bila kita nak tukar, kita akan darab dengan 4. So dekat dalam memory, kita darab dengan 4 untuk kita dapatkan the byte addressing. Kita panggil byte address. Okay, so this is what we call as a byte address. Okay, so what offset in load word to select A5 in C? For example, kita compile ada satu C++ yang coding. Okay, C++ nya coding yang mana kita ada G sama dengan H tambah dengan A5. Itu kan, A index 5. So if you have index 5, so what do we do is that we change the index to a byte address. Okay, byte address. So we times 4. Kita darab dengan 4 sebab byte address adalah bermaksud 4. Okay, 4 byte. Okay, so 4 darab dengan 5, kita dapat 20. So, and then kita assignkan dia. Okay, tengok kalau dia tak ada assignment of registers, kita assignkan. Kalau tak, kita pakai. So, sekarang ni dia assign, G tu menggunakan register S1, H tu menggunakan S2, kemudian S3 dia kata base address of A. Means that kita akan refer A to S3. Yes? Tak dengar? Kenapa? Ha?
Tak ada apa-apa. Okay, saya sambung And then, okay, so sekarang ni untuk wakilkan A kita menggunakan S3. Wakilkan A semata. Okay, belum lagi 5 tu. Okay, untuk wakilkan A kita akan gunakan S3. So kita letak kurungan S3. S3 is the base address of A. Kemudian kita letakkan offset. Okay, put an offset. So offset kita adalah, tadi dekat index kita adalah 5. So bila kita nak dapatkan offset, kita darabkan dengan 4, barulah kita dapat 20 sebagai offset kita tu. Macam tu. Okay, and then dia bermaksud berapa kali kita nak jump lah. Yang 5 ni bermaksud 5 kali kita jump the index tu. So kalau pergi dekat sini, okay, 5 tu bermaksud, okay, contohnya saya buat macam ni kan. So ni array 5. Okay, ni 0, 1, 2, 3, 4, and then 5. So kita ada macam tu. Okay. So bila kita kata 5, saya nak dia lompat kepada 5. So maksudnya berapa kali saya nak dia jump. So 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okay. So itulah offset. Cuma dia tak cakap, oh okay, jump 5 kali. Tak. Sebab dia kena ikut kepada memory byte address. So bila memory byte address, kita tukar dia kepada memory. So 5 tu kita kena darab dengan 4. Kita akan dapat 20. So dekat sini awak akan carilah. Okay, yang alamat dia 20. Tapi tukar dulu. 20 ni dalam desimal. So kita tukarkan dia kepada hexadecimal. So it means that ini 0, ini 4, ini 8, ini C. Okay, C. Kemudian ini 10, ini 14. So maknanya dekat dalam address, kita akan refer pada 14 macam tu. Memory 14, which is, this is hexadecimal lah. Okay. Kemudian, okay, cuma dekat dalam load word, yang ni dia guna decimal Okay, ni ingat. Yang ini, 20 ni dia gunakan decimal. Okay, offset ni dia gunakan decimal. Okay, so and then, bila kita dah ada offset, okay, so offset campur dengan base address, kita akan dapat the exact value untuk kita loadkan ke dalam register T0. Okay, so this is the first address. Okay, this is the first instruction for this part lah, for this statement, C statement. And then the second statement adalah kita add. Sekarang kita dah ada value dalam T0. So value A5 kita dah load dekat dalam T0. Sekarang kita dah boleh add. So next, add it to H and place in G. So in this case, kita nak H tambah dengan A index 5, simpan dekat dalam G which is S1. So S2 tambah dengan T0, okay, simpan dalam S1. Okay, so itu adalah compilation with the memory lah. Kita kata macam tu. Okay, so what about store word? Kalau store word, okay, kalau store word, the equivalency paths dia adalah macam ni. Dia akan jadi untuk store word Okay, untuk store word, contoh saya buat H tambah dengan I. Saya nak simpan dekat dalam A2. Ini tak ada A2. So, macam mana saya nak buat saya punya coding saya lah. Okay, so kita assign dulu kita assign A ni adalah S1, H ni adalah S2, I ni adalah S3. So, awak boleh buat statement A, D, D, kita buat macam tu kan. Register S. Okay, so bila kita nak store, kita kena save dulu dalam temporary. Tak boleh terus simpan dalam memory So, kita akan buat satu temporary registers. So, we call it as T0 lah. So, macam tu.
Okay, so apa yang kita nak add? H tambah dengan I. So kita buat register S2, register S3. Macam tu. Okay, so in this case, what I want to do is that simpan dalam tem kosong, H tambah dengan I punya result. And then bila kita nak dia simpan dalam memory A2, okay, so apa yang awak kena buat adalah awak nak bagi tahu, okay, nak simpan A dekat dalam 2, so kita akan simpan tem, okay, tem kosong. So bila kita nak simpan, kita gunakan store word. Use store word means that daripada register, simpan dalam memory. So kita kata store into word. Okay. Store word into memory. So kemudian apa yang kita nak simpan? Value daripada tem. Okay. Value daripada tem. T kosong, koma macam tu. Okay. Dapatkan offset. Offset kita adalah 2. Okay. Offset kita adalah 2. So 2 darab dengan 4, awak akan dapat 8. So offset kita adalah 8 kurungan register. Okay, yang simpan alamat A adalah S1. So kita buat S1. Macam tu. So this is the statement that required, ataupun kita kata map statement yang kita perlukan untuk kita execute C++ ni coding yang ni je semata. So kalau yang melibatkan memory ataupun kita kata melibatkan array, so dia kena pakai memory. So kita perlukan lebih daripada satu instruction. So kalau saya tanya berapa banyak instruction mix yang diperlukan untuk run this statement. Okay, this statement. So kalau kita kira kat sini 1, 2. So maknanya officially 2 lah. Kita kata macam tu. Okay. So sebab apa darat dengan 4? Tadi saya dah terangkan. Saya dah terangkan Irfan. Bila offset yang ni, kita menggunakan 5 yang dekat dalam C menggunakan byte. Tapi bila kita nak refer kepada memory, dia jadi word. Memory kita dah jadi word. 32 kan? So, bila dia dah jadi word, byte tu tukar kepada word, dia akan kali dengan 4. Okay, 4 byte address kita panggil. So 4 byte address. So that's why kita darab dengan 4. Boleh faham Irfan? Sebab kita sekarang ni dekat dalam C semua pakai byte. Okay, dalam C++ awak, addressing dia ataupun dikata kita bila kita nak refer pada array tu, semua array tu dia pakai byte. Yang ni, kalau saya tunjuk kat sini. Ni. Array dia menggunakan byte. So bila kita nak access 8-bit byte tu nanti, kita akan menggunakan 4 byte word address. 4 byte word address. So that's why when they want to convert to a MIPS, okay, ni dalam C ni dekat dalam C. Okay, so bila tukar dekat dalam C, sorry, dia tergerak cepat sangat. So bila tukar dia daripada C kepada memory, okay, ataupun kepada MIPS, ni C, okay, ni statement C, kita nak tukar dia kepada MIPS, okay. So kita kena kira sebagai word address, okay, word address. So kalau yang ni kita kira sebagai byte, okay. So kita ada 4 byte dekat dalam memory. So 2 darab dengan 4 byte memory, awak akan dapat 8 sebagai offset dia. Okay, so ni kita kira sebagai offset jangan simply terus masuk aja data tu. So awak kena kira offset tu berapa. Okay, so ini ada termasuk dekat dalam latihan yang awak kena buat nanti. So let me continue with the next one. So notes about the memory, forgetting that sequential word addresses in machine with byte addresses do not differ by 1. Kena ingat, okay. Many assembly language programmer has toiled over errors made by assuming that the address of the next word can be found by incrementing the address in a register by 1 instead of by the word size in byte. So macam saya cakap tu tadi, awak tak boleh kalau katakan C++, next awak guna A3 katakan macam tu kan.
So awak punya store word, awak tak boleh buat register T03 kat dalam tu. Awak tak boleh buat macam tu. Sebab kita tak ada simply increment +1 macam tu. Okay, awak tak buat incrementation by +1. Instead of awak tukar dia kepada +4. Okay, awak +4. Senang macam tu. So, 0, 4, 8, 12 macam tu. So, dia increment dia bukan pakai +1, but instead of we multiple by 4. Okay, so macam mana kita nak